पळय GCAचेर पळय कशें आसा न्ही, GCAक जी जागा दिल्ली आसा ही आमची सरकाराची जागा आसा. सरकारान 1,89,000 जागा तांकां हांगा दिल्ली आसा, मोपा दिल्ली आसा. म्हजो हे आनी हांव तुका आय वील टेक यू ऑल्सो ऑन द बोट. आज जर तुमी पळयशात मोपा अशे जाग्यार आयुष हॉस्पिटल येयला, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट येदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट येयला. आज मोपा एअरपोर्ट येवन आज थिंगाचे फ्लायट आसा. आय एम शुअर डे वना पासून जर पळयलो ऑन एन एवरेज थंय म्हयन्याक 3,000 फ्लायटी येता उत्तर दिना. हे फ्लायटी वाडटले, फ्लायटी वाडले, ट्रॅफिक वाडले त्या रस्त्याचेर. इमॅजीन कर फाल्यां जर ग्रावंड थंय येयलो जाल्यार कितलो ह्या रस्त्याचेर ट्रॅफिक जातलो. मागीर लोकांचें कितें आज पळयल्यार आज सद्या कितें हें काम आसा रस्त्याचें म्हणून परवरी, पूण असेंब्लीच्यान जर म्हापशां वतलो जाल्यार 10 वेळा चिंतचें पडटा, किंवा म्हापशाच्यान असेंब्ली कडेन येतलो किंवा पणजेंतले 10 वेळा चिंतचें पडटा. आय मीन दीस इज अ टेम्पररी सोल्युशन. पण आमी जर एकदां थिंगा ग्रावंड करपाक दिलो जाल्यार तो परमनंट लागतलो न्ही. फुडें आमच्या भुरग्यांक कितले त्रास जातले. सो म्हजें म्हणणें कितें, हांव जाणां की आज असेंब्लीन डिस्कशन वी नीड टू सी अदर लॉजिस्टीक, 5 स्टार हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट, एअरपोर्ट एना फेर इनफ. हांव कितें म्हणटा, होच जर ग्रावंड एक 20 मिनटाच्या जर दुरार आशिल्लो जाल्यार कांय तसो जायना. आनी म्हाका तरी दिसता, हांव विचारता GCA कितली सिरियस आसा थिंगा ग्रावंड सुरू करपाक. 8 वर्सां कित्याक उगी आसा. आज जर तुमी पळयल्यात वयर हाय टेन्शन लायन वता ती काडूंक ना. दुसरो जो थिंगा पळयशात खणी आसा 18 मिटर खोल आसा. हे सगळें फिलिंगूच करपाक हांव एक वर्सा पयलीं हांव तांच्या त्या इंजिनियरा कडेन उलयल्लो, ताकाच जाय कितले तरी 20 काय 30 कोटी जाय कळ्ळें न्ही. अल्टिमेटली कशें आसा, हो ग्रावंड जावपाक आनी इतलें करून हांव म्हणटा अल्टिमेटली गव्हर्मेंटाची जागा न्ही. फाल्यां हांव म्हजेंच म्हणणें GCA तुमी तुमचे जाग्यान केल्यार तुमचो फूल कंट्रोल आसतलो. फाल्यां गव्हर्मेंटान जेन्ना जागा दिला दे मस्ट हॅव पूट सर्टन कंडिशन, तांकां ती ओबे करची पडटली. तुमी हाडटलेच बिचोले. सो कन्सिडरींग ऑल दीस थिंग म्हजें एकूच म्हणणें कितें आसा, बिचोले तालुक्यान जर हो ग्रावंड आयलो जाल्यार आमकां एक बिचोलच्या लोकांक डेव्हलपमेंटाक चड, आनी बिचोलच्यान मोपा वचपाक 20 मिनटां पुरे. आमी काय बरो रस्तो दिता आमच्या मतदारसंघांतल्यान. पण तुम्ही एक आन्सर करना की काल तुमचो बर्थडे जालो, सो यू होप दीस एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम युअर गव्हर्मेंट दितलेच म्हणून तुमकां. पळय हांव हाचेर 100% सांगना, पूण आमचे प्रयत्न 100% आसा की हो ग्रावंड GCAचो हाचेर जावपाचो, GCAच्या जागेरच जावपाचो हो ग्रावंड, तांच्या जाग्याचेर ना. दीस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ GCA एंड फॉर एवरीबडी. हांव सगळ्या म्हाज्या तालुक्याच्याच लोकांचें बरें हें चिंतना, म्हाकाय बरें दिसतलें. तूं सगळे प्रयत्न करतलो. हांव सगळे प्रयत्न करतलें. ओके.